ইনভাইট করেছিলাম এখানে। ওনারা ভেরি নাইস অফ দেম যে ওনারা এসেছেন অ্যান্ড আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি এবং এই আলোচনাটা ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করছি এবং আমরা একটা সুন্দর একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা দেশ পরিচালনা করব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন এবং এখন একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ফর্ম করে আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করব। আপনারা একটু ধৈর্য ধরেন, আমাদের কিছু সময় দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হব। আপনারা আর এই সংঘাতের পথে যাবেন না এবং শান্তি শৃঙ্খলার পথে ফেরত চলে আসেন। আমাদের দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে, অর্থ সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে, জানের লোকজন মারা যাচ্ছে। তো এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন এবং আমাদের সাহায্য করেন। আমি সমস্ত দায়িত্ব নিচ্ছি, আপনারা আমাকে সাহায্য করেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফিজ। बांग्लादेश आर्मी चीफ वकमा का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। बांग्लादेश को मखलूत हुकूमत के जरिए चलाया जाएगा। बांग्लादेश के तमाम फैसले फ़ौज करेगी। आवाम से दरख्वास्त है कि फ़ौज पर यकीन रखें। अबूरी हुकूमत बनने का ऐलान कर दिया गया है। वक़ारुज़्ज़मा बांग्लादेश के आर्मी चीफ कौम को एतमाद में ले रहे थे। उन्होंने कहा, हम मुल्क में अमन पसंद लोग हैं और मुल्क में अमन चाहते हैं। बांग्लादेशी आर्मी चीफ का मुल्क में अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। बांग्लादेश के तमाम फैसले अब बांग्लादेश की फ़ौज करेगी और बांग्लादेश की फ़ौज पर अवाम को एतमाद होना चाहिए। उन्होंने दरख्वास्त की है कि बांग्लादेश के मुस्तकबिल के बारे में हम जो भी फैसला करेंगे उनमें सबका ही भला होगा और लोग हम पर एतमाद करें। बांग्लादेश आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान।